Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang uji impact. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anugrah Sukma Dermawan dengan NIM 22338135, dan ada rekan saya Heru Setiawan, Muhammad Iqbal, Nikmatul Akbar, dan Rahmat Vicky Ananda. Saya akan membacakan tentang uji impact. Apa itu uji impact? Uji impact adalah salah satu alat uji yang digunakan untuk mengetahui ketangguhan suatu logam akibat pembebanan kejut pada beberapa macam kondisi suhu, beban mendadak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sifat material tersebut yang perlu diketahui dan diperhatikan. Metode uji impact yang telah memenuhi standar sendiri terdapat dua macam, yaitu metode uji impact CHARPY dan metode uji impact IZOT. Di Indonesia, kebanyakan digunakan adalah alat uji impact metode CHARPY. Selanjutnya adalah metode CHARPY. Metode CHARPY adalah salah satu cara untuk mengukur ketangguhan atau kekuatan bahan, terutama logam. Metode ini menggunakan tes pukulan untuk mengukur seberapa tahan sebuah bahan terhadap retakan atau patah saat menerima pukulan tiba-tiba. Ini adalah gambar metode CHARPY. Selanjutnya metode uji impact IZOT. Digital dampak IZOT penguji adalah penguji dampak kinerja tinggi. Ini dapat secara tepat mengukur energi benturan yang diserap dan ketahanan terhadap kerusakan sampel plastik. Mesin ini menentukan energi utuh, deteksi kehilangan, dan fungsi revisi. Muncul dengan presisi tinggi dan stabilitas. Juga rentang pengujian yang besar. Desain mesin fleksibel dan inovatif, dengan demikian dapat melakukan tes IZOT dan CHARPY. Ini adalah gambar metode CHARPY. Cuman beda penempatan bahan uji dengan uji CHARPY. Ini adalah gambar metode IZOT. Cuman beda penempatan bahan uji dengan uji CHARPY. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Heru Setiawan. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan dengan NIM 22338091. Saya akan menjelaskan tentang alat uji impact. CHARPY merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui harga impact pada suatu bahan yang diakibatkan oleh gaya kejut secara tiba-tiba. Bagian-bagian alat uji impact CHARPY 6 kg. Yang pertama, bagian kerangka alat uji impact CHARPY 6 kg. Kerangka alat uji impact terbuat dari baja profil U70x40 mm dengan tebal baja 6,5 mm. Sedangkan dimensi dari badan alat uji impact ini adalah 1000x600x965 mm. Proses pengerjaan yang dilakukan dalam pembuatan badan alat uji impact ini adalah proses penyambungan atau proses pengelasan. Badan alat uji impact berfungsi sebagai tempat dudukan dari bearing dan tempat benda uji. Berikut ini adalah gambar kerangka alat uji impact tipe CHARPY yang berada di bawah yang terlihat dalam laser yang saya berikan. Dan yang kedua, bearing. Bearing berfungsi sebagai proses pengayunan. Bearing yang akan digunakan adalah bearing tipe pillar block dengan ukuran diameter dalam 25 mm sebanyak 2 buah. Bearing tersebut masing-masing diletakkan di ujung atas kerangka alat uji, kemudian dibaut di kedua sisinya. Berikut adalah gambaran bearing tipe pillar block ukuran 25 mm pada gambar di bawah yang sudah ada laser di bawah berikut. Seperti gambar bawah ya, teman-teman. Dan yang ketiga, proses pengayun. Proses pengayun berfungsi sebagai penerus putaran ayun dari bearing ke lengan pengayun dan pendulum. Poros pengayun sendiri terbuat dari baja silinder 25x500 mm. Setiap ujung kanan dan kiri dihubungkan dengan bearing, dan pada bagian tengahnya dihubungkan ke lengan pengayun dengan cara bilas.
seperti gambar di bawah berikut. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan kepada teman saya yang atas nama Nikmatul Akbar. Baiklah, saya Nikmatul Akbar dengan NIM 22338060. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Heru Setiawan. Bagiannya itu nomor 4, lengan pengayun. Gambarnya ada di bawah. Lengan pengayun berfungsi sebagai penerus gerakan dari proses mengayun menuju pendulum. Lengan mengayun terbuat dari baja silinder berukuran diameter 25 kali 800 mm. Kemudian salah satu ujungnya dihubungkan ke poros pengayun dengan cara dilas tepat di bagian tengah dari poros pengayun. Setelah dihubungkan dengan poros pengayun, kemudian pada bagian bawahnya dihubungkan ke pendulum dengan cara dibor dengan kedalaman 50 mm. Selanjutnya nomor 5 itu adalah pendulum dan pisau pemukul. Gambarnya ada di bawah. Pendulum berfungsi sebagai beban yang akan diayunkan ke benda uji dan juga terdapat pisau pemukul untuk mematahkan benda uji. Pendulum terbuat dari baja pelat silinder dengan diameter 200 kali 32 mm dengan berat 6 kg dan pisau pemukul mempunyai dimensi 30 kali 7,5 mm dengan bahan yang terbuat lebih keras daripada bahan yang digunakan pendulum. Selanjutnya nomor 6 yaitu jarum penunjuk dan busur derajat. Gambarnya ada di bawah. Jarum penunjuk berfungsi sebagai penunjuk angka pada busur derajat, sedangkan busur derajat memiliki fungsi sebagai alat ukur atau sebagai acuan dalam pengambilan data dari hasil pengujian. Pada tahap pemasangannya, jarum penunjuk dipasangkan dengan poros pengayun dengan cara dibaut. Jarum penunjuk dipasangkan pada poros pengayun bertujuan agar arah jarum penunjuk sesuai dengan arah ayunan poros pengayun. Sedangkan busur derajat dipasangkan pada kerangka alat uji dengan cara dibaut. Jarum penunjuk dihubungkan dengan poros pengayun dengan dibaut, sehingga arahnya sesuai dengan arah ayunan poros pengayun. Selanjutnya, bagian yang ketujuh yaitu pengunci spesimen. Pengunci spesimen memiliki fungsi sebagai pengunci spesimen yang akan diuji agar pada saat diuji spesimen tersebut tidak mengalami pergeseran atau perpindahan saat mengalami tumbukan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tempat spesimen atau benda uji. Tempat benda uji berfungsi sebagai tempat diletakkannya benda uji yang akan dilakukan pengujian. Tempat benda uji tersebut dihubungkan dengan kerangka alat uji impact Karpi dengan cara dilas. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Iqbal. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dengan NIM 22338106. Saya akan melanjutkan materi presentasi tentang uji impact yang telah disampaikan oleh Nikmatul Akbar. Yang pertama itu energi potensial. Energi potensial dalam konteks uji impact terkait dengan energi elastisitas yang disimpan dalam bahan sebelum terjadinya patah atau retak. Ketika sampel bahan ditekan atau terkena impact, energi potensial disimpan dalam bahan dalam bentuk deformasi, elastis. Ketika batangan atau sampel bahan tersebut mengalami patah atau retak, energi potensial yang tersimpan ini dilepaskan secara tiba-tiba. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terkait dengan gerakan suatu benda. Pada saat palu atau pemukul memukul sampel bahan, energi kinetiknya tinggi karena palu bergerak dengan kecepatan tertentu. Ketika palu bertabrakan dengan sampel bahan, sebagian dari energi kinetik palu akan ditransfer ke sampel tersebut.
Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik pada uji impact adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang terlibat dalam proses pukulan atau impact pada sampel bahan. Dalam konteks uji impact seperti uji Charpy, energi mekanik dapat digunakan untuk memahami seberapa tahan suatu material terhadap gaya pukulan. Prinsip kerja dan perhitungan energi, yaitu dilanjutkan oleh Rahmat Vicky Ananda. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmat Vicky Ananda dengan NIM 22338113. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Iqbal, yaitu prinsip kerja dan perhitungan energi. Energi yang diserap oleh benda uji dapat disimpulkan dengan persamaan sebagai berikut. M kali G lambda cos beta dikurang cos alpha. Keterangan EP adalah energi potensial, EM adalah energi mekanik, M adalah berat pendulum dalam bentuk kilogram, G adalah gravitasi, H1 adalah jarak awal antara pendulum dengan benda uji dalam satuan meter, H2 itu jarak akhir antara pendulum dengan benda uji. Theta lambda itu jarak dengan pengayun. Cos alpha sudut posisi awal pendulum. Cos beta yaitu sudut posisi akhir pendulum. Keunggulan alat uji impact Charpy. Pada alat uji impact Charpy, banyak terdapat kelebihan dibandingkan dengan alat uji impact lain. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat uji mudah digunakan atau dioperasikan. Yang kedua, biaya untuk pengujian lebih efisien dibandingkan alat uji yang lain. Yang ketiga, hasil dari pengujian lebih cepat diketahui. Kekurangan alat uji impact Charpy. Pada alat uji impact Charpy banyak terdapat kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan tersebut. Yang pertama yaitu alat uji terlalu sederhana. Yang kedua, pengujian harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, kurangnya standar pengamanan. This is our test specimen. It has been machined to Baiklah, untuk video ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Baiklah, kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal. standardized size and shape with the characteristic V-shaped Ini adalah notch. video The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Pada pengujian ini, spesimen berbentuk V-notch. Penguji menempatkan spesimen pada suatu penyangga di bagian bawah mesin. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its Di sini menggunakan palu berbentuk bundar untuk menembuk spesimen. rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the Dan energi yang diserap oleh spesimen dapat diukur. drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h.
The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. Prinsip pengukurannya, palu awalnya hanya memiliki energi potensial. Setelah palu dilepaskan, palu bergerak ke bawah dan menumbuk spesimen. Energi yang diserap oleh spesimen diukur sebagai energi impact notch kV. kV merupakan selisih antara energi potensial sebelum dan sesudah menumbuk spesimen. kV sama dengan M kali G dikali H, tinggi sebelum tinggi starting position ke spesimen, dan dikurang M dikali G dikali H, tinggi spesimen ke first reversal point. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic deformation. Ya, di sini hasil pengujiannya, spesimen hanya menyerap 13 Joule pada pengujian ini. Spesimen menunjukkan sedikit deformasi plastik dan memperlihatkan perilaku rapuh akibat efek strain aging. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is... Hello guys, my name is Lalit Singh Mehta, and today we are going to perform Charpy test, Charpy impact test under the head of SOM, Strength of Material Laboratory. So this is the basic setup of a Charpy test, you can see here. So before going into the test, I will explain you some important things about the Charpy test. First, this section, this white section is the display, you can see here, which will give the exact reading of the Charpy test. You can see on this system or on this setup, two type of tests can be performed simultaneously. The one is Charpy test and another one is IZOT test. So when we are doing the Charpy test, we have to consider the outside scale, and when we are performing the IZOT test, we have to consider the inside scale. You can see here. And the least count of this scale or of this system is 1 division is equal to 2 joules. So minimum reading which we get here is 2 joules, you can say. So this is all about the two type of test which we can perform on the same device. But today we are specifically doing Charpy test. Okay. So this is the first setup. This is the pointer or indicator which will give us the exact reading, where it will move on this dial and it will give the exact reading to us. Second important thing is this assembly is the mechanical braking assembly, which is used to stop the motion or oscillation of the hammer or pendulum. So this stops the swing. That we will see in the later part of the video. Then this thing is the safety guard or safety rail. This thing is there to protect the observer or the instructor from any damage or to loss to life and property. This hammer is connected by means of this frame by means of an anti-friction bearing. So this anti-friction bearing gives a very smooth flow to the device without any friction or wear. So it is a specialized type of anti-friction bearing which is being used here. Then coming to the major important heavy part of this system, it is the hammer. This hammer basically slides down and hits the workpiece down there. So the workpiece is stationed here, and when the hammer falls from this height to the workpiece, it absorbs the energy, which is our final aim. So this hammer consists of you can see striker there on the center. There is a striker. This striker is basically a nose head type striker. The shape of the striker is nose head, and there is an angle to it, given to it angle. This angle is the angle of the striker. All these are standard equipments which are used for Charpy test. Another example which I will show you about the striker is, and the material for this striker is high carbon steel.
As we know, high carbon steel is a very tough material, and the material which we are using as the workpiece is mild steel. So this material should be tougher than the specimen which we are using. So this is a high carbon steel. You can see here that this is another striker which I am showing you. This striker is used for IZOD testing, which we'll see in the later part of the video. Today we are performing Charpy test. So it is a nose head type striker. This is a flat head type striker. You can see the shape of the striker is flat head, and in here it is a nose head type striker. So this is all about the hammer and its striker part. This is the latch. This is the latch part, and this is the release valve. When I release this valve, this hammer will go down, and this is a safety latch, we can say, for extra precaution. If by mistake if I release this valve, so it will help this hammer to lock it down. So this is a specialized extra protection which is given to this equipment. Now this is the frame here. This is the frame, you can see this is the frame, and very rigid foundation is given to the setup. Why this rigid foundation is needed? Because no vibration should be there in the system. That's why this rigid foundation is being given. This is the part where the workpiece is held for this experiment. It is called as anvil. So here the workpiece will be placed something like this, and when the striker hits it, it will get break, or the total energy absorbed by the material we get in the dial. So this is how the setup of the Charpy test is done. And before going into the test, and this part, this yellow part, you can see this yellow part is the region in which no student or no instructor should come or cross this boundary, because this hammer is having a lot of weight, and it will be very dangerous if this somehow if this is released and someone is standing here, so it will get directly hitting the person, and it will be very bad phase for the instructor. I will show you that why it is important, because if you release this, you can see if I release this wall and someone is standing there, you see it will hit that person. So that's why it is very dangerous to come inside this yellow zone. And we can stop this device by means of this mechanical brake. So that's why this mechanical braking is provided here, you can see. Now I will perform this test for you. So now this, again we'll perform the test. So now before going into the test, I just want to show you that we will perform this test, this Charpy test first without the specimen. And then we will perform the test with specimen. Why without specimen? To check the calibration of the instrument, we are performing it first without the specimen. So without the specimen, first I will keep the pointer at the maximum. Since this is the Charpy scale which we have to consider, the outside one, as I have already told you in the video. So I will keep it at the maximum, and when I release this valve, the reading should be 0, correct? Why the reading should be 0? Because there is no specimen there, so no energy is absorbed by the system, so that's why it should get a 0 reading, correct? So let us see whether we get the 0 or not. We have to take all safety measures. Now I will release and see the reading. So now I will apply the mechanical braking. So you can see here now on the reading that it has not come 0. It has been around 8 joules. So why this error is there? So this error is there maybe due to some you can say that the friction is there in the instrument, and then some human errors are there, and some technical errors are there. So this 8 joules you can account for some errors in the system, which is quite obvious, which will be there. But for the real time conditions or for actual condition, it should be around 0. So what we will do, this 8 joules we will minus from the actual reading during the final reading. This 8 joules. Why we are reducing this 8 joules? Because it is an error. So we will reduce that error by taking into account this error during the final reading. So final reading minus initial reading will give you the exact reading, correct? So now
we will perform this test by help of a specimen. Correct? So this is again the zero maximum value. And now this specimen we are going to use today for doing the Charpy test. The length is 55 mm and the cross section is 10 by 10, and we will place it, Patil sir will place it here, so you can place that. We will again, so Patil sir is now going to place the specimen there on the anvil. नॉच का पोजीशन है वो स्ट्राइकर से अपोजिट में होना चाहिए. मीन्स नॉच यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और नॉच उसके अपोजिट में रहेगा. तो बस आपको यहाँ पे ऐसा प्लेस करना है. So this is how the material is placed on the anvil for the Charpy test. The main important thing is the notch should be opposite to that of the striker. The striker will hit somewhere here and the notch is opposite to that. So this we have to take care of. Now we will perform this test. We have to be extra cautious about this test because the warning is already being placed there. So now I have kept the pointer at the maximum, and we will see how much energy is absorbed by the material, by that mild steel material, in terms of the reading. Now I will release it. You can see. So the material has been distorted, and now I will stop this by means of mechanical braking. Now you can see that the nature of the failure of the material. You can see the total energy absorbed by the material is somewhat like this. You can see the failure pattern. Because of the impact energy absorbed by the mild steel material, it got broken down into two pieces. So you can imagine the type of energy absorbed by this material. And the exact value of the, you can see the value of the energy absorbed by the material. It is around, we can say 105 joules, 108 joules or 105 joules. So it is being shown in the pointer. So earlier our reading of 8 joules, which was our final initial reading, and now our final reading is around 108 joules. So 108 minus 8. So our final reading or total energy absorbed by this material is 100 joules. So I hope it is clear why we have subtracted the initial reading from the final reading to remove out the error. Okay, so in this way we can perform the Charpy test successfully under the SOM head. And similarly, if this attachment is placed here, on here you can see, then it will be a IZOT test. So hope your concept about the Charpy test is clear now. In the next video we will see about the IZOT testing. Thank you for watching. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.